Over the years you will have seen many changes and developments within the original Dos Paris school. Could you give us your view on this? Sa mga nangagi nga tuig na nakita niyo mga kalambuan sa Dos Paris school. So unsa may opinion mo ani? Atong una sa pagtuon ginako ana sa balaod gyud sa tiguang sa Grandmaster Momoy Cañete. Mudawat sa players kana gyud dili mo inom. Dili mo inom mga dino nga hard liquor ba. Dili sa gusto ana nga mo kuan. Mudawat ana mga players no kaya mga tinugduan. Way mo inom hangtod nga na gyud karon tagsaritan inom sa mga tinugduan nga kuan. Dili man dawaton niya. Okay. Before Grandmaster Momoy Cañete made a rule that he will only accept players who don't drink. So that's why until now, most of the players don't drink that much because of the rule before. Okay. Obviously over the years with Dos Paris there have been a lot of changes in who's controlling it, different groups around the world, all doing slightly different things. Do you have an opinion on this? So, sa mga nangagi na sa mga labay na tuig, so daghan na ang Dos Paris, daghan na mga eskwelahan sa asa nga sa world. So, unsa may imong opinion about anang daghan ang nag-control ba? Daghan na gasugod ang eskwelahan na Dos Paris sa gina. Ang kana sila makahimo gid sila sa Dos Paris basta tinugduan sila sa Dos Paris. Makakuan sila mo nang uban matugduan sa Dos Paris. Maging sa Grandmaster anak mag-ablis lang eskwelahan nito kan makahimo sila da ila mga dadunangan sa Dos Paris. Well, they can do that. They can open their school as long as they've been taught in Dos Paris. They can open their school and do make trainings there. Okay. Okay, around the world there are a number of schools and organisations teaching San Miguel Eskrima. Do you think that Grandmaster Momoy would have approved of this? Sa daghanan mga nag-abli og kanang mga eskwelahan ng San Miguel Eskrima, nagtudlog San Miguel Eskrima all over the world. So sa imong paminaw kung buhi pa to si Grandmaster, mo approve ba siya ani? Kana siya og karong panahon na og buhi pa siya nya gitudlo ang San Miguel. Mas malipay tingali siya kay ang iyang style nakatag man daghang nakakuan kay ang iyang tuyo katong iyang style nga makuan man gid sa mga kuan foreigner. Now if he was still alive, I think he would be very happy because he wanted his style to be known or propagated. Okay, good. Within the San Miguel and the Espada de Daga system, there are a wide variety of different training sets and various weapons. Could you tell us a little bit about these and which is your favourite area? Sa San Miguel Eskrima and the Espada de Daga, they use many weapons. Unsa may imong ganahan ani? Ang San Miguel kaning San Miguel mao nang gigamit na mo garote. Karon nahimo sa gyapon paggamit kay yaman nang gitudlo na mo paggamiton ni kadina pa San Miguelon ni kadina nga mong gigamit. Mo na nga garote o kadina mahimo pag San Miguel. Unsa may paborito nimo na kuan? Kana siya mo paggamiton kon niya garote nindot ang garote. Ganahan ka sa garote? Oo. Yang kadina sa nindot sa gyapon nga ganahan sa gyapon ko mogamit sa kadina. Okay, when he taught us, we used Olifi for the San Miguel. But then when he also taught us to use chain. So I can use both stick and chain. So I don't really have a favorite because I like both. So you do the chain, the kadina, it's called the kadina, huh? Yes, it's called and kadina. also the stick and the dagger. Yeah. Okay. Oh.